बंधु माने आमे आज आसी पहुंचे नुआ बरसर नुआ उद्दीपना नहीं पारादीप ठारे थिबा जगन्नाथ मंदिर ए जगन्नाथ धाम को आस आमे जिबा आज ए जगन्नाथ धाम रे प्रवेश करिछे आउ किछि ऐतिह्य अछि आउ जेहेतु आम जगन्नाथ संस्कृति तो ए जगह हेउ किछि भक्तंक गहन रे आज आमे पहुंचे जगन्नाथ धाम रे ए जगन्नाथ संस्कृति विषय आलोचना करिबा ता पूर्वरु आमे ए जगन्नाथ मंदिर परिसर रे अनेक देवादेवी माने अछंती सेमानंक टिके दर्शन करिबा आसु विघ्न विनाशन श्री श्री गणेश चरण कमल प्रणिपात करी नरसिंहपुर जिलार महिला ग्राम निवासी मुझ नुआ वर्ष जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने को आसी समस्त को सबू दर्शक मानक मोर नूतन वर्षर हार्दिक अभिनंदन शुभेच्छा। प्रभु गणनाथ गणपति विघ्न विनाशन कृपारू समस्तंकर ये नववर्ष 2025 मंगलमय हो शुभदायक हो। प्रभु जगन्नाथ भी समस्तंकर मंगल करंतु यह ही मोर आज नववर्ष समस्त देखिपे आम बर्तमान जगन्नाथ धाम रे पहुंचीचु आउ ये हूँ से अरुण स्तंभ नववर्ष केमती आपण मैंने सुख मंगलमय हो। नववर्ष आम प्रथम जी पाद देवा 2025 मसीह आमर सब कम केमी सुफल हम आउ देशर भी मंगल हम ओडार मंगल हम से ठाकुर को जन समस्ते भल को क्लास रे पढ़ुछ बाबा ना कौन तुम मोर साई अभिषेकाचार्य मु 10वीं श्रेणी पढ़ुछि। अच्छा 10वीं श्रेणी रे पढ़ुछ ए नुआ बरस रे आज आम जगन्नाथ मंदिर रे बुलिबा समय आपण जे नववर्ष कहउछन्ती से एक हम ओडिया नववर्ष नहीं नहीं ओडिया नववर्ष नुहे आमर पणा संक्रांति होची ओडिया नववर्ष हैप्पी न्यू ईयर माने सेलिब्रेशन गोटे सेलिब्रेट करूछन्ती पिला माने मजा मजलिस करूछन्ती एथि पय गोटे हैप्पी न्यू ईयर होउछन्ती तार उद्देश्य आम ओडिशा संस्कृति पर किसी पड़ो ना छात्र जीवन में भल पाठ पढ़ आगु को चाकरी ही कर नहीं कि चाकरी करवा हाँ धन्यवाद। आज आम आसीचे ये जगन्नाथ धाम रे माँ विमला मंदिर को नमस्कार दर्शक बंधु आज आम जगन्नाथ मंदिर ये विमला मंदिर आसी उपस्थित होती माँ विमला होती जगतर रक्षाकर्ता जगन्नाथ मंदिर जो महाप्रसाद परिणत हुए से विमला पाखे प्रसाद लगिला ही से महाप्रसाद परिणत हुए। आज आम यही विमला मंदिर में उपस्थित होइछु तेणु माता विमला प्रणाम करुचे एवं आज यही नुआ वर्ष समस्त शुभकामना करुचे। यही जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ समस्त को कृपा प्रदान करंतु माँ विमला आशीष समस्त ढालतु नववर्ष समस्त मंगलमय हो। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो। भक्त मान सह कथा छात्र मान किछि कहतु। नमस्कार मुझे डॉक्टर भैरवीचरण आचार्य बाय प्रोफेशन मुझे होमियोपैथिक डॉक्टर किंतु आज मतलब सुजोग मिली कहवाई कि शिक्षा विषय में कारण बर्तमान शिक्षार मान बहुत परिवर्तित होती आम बेलर शिक्षा बर्तमान शिक्षा बहु परिवर्तित यही नुआ वर्ष नुआ प्रकार शिक्षा नीति जो प्रणयन होगाक जाऊँगी आमर प्रथम कर्तव्य हूँ आम बही सहित बिट बाय बिट लाइन बाय लाइन जब बही पढ़ा पढ़ी पार बही जब भूली जा चेष्टा करवा किसी अधिका लिखा मन को ताल आम भूल मार्क पाइबा तेणु छात्र छात्री मानक मोर एति हूँ रिक्वेस्ट जे से बही को बिट बाय बिट पढ़ु जहाँफल से सर्ट क्वेश्चन प्रम्प्ट हो पारे आउ ज्ञान भी अधिका अर्जन करें। जाओ बहुत बहुत धन्यवाद सर। बर्तमान जो लोक मान भितर जो स्वास्थ्य समस्या देखा दौर सर क्लाइमेट ना अन्य किसी कारण बहुत किसी कारण अच्छी स्वास्थ्य प्रथम समस्या हूँ आम निजे आम स्वास्थ्य समस्या तैयारी करुचु आमर खाद्य आमर पानीय आमर बासगृह ये समस्ते आमको केवल रोग सृष्टि साहाय्य करुचंती कई आमको साहाय्य करना आम सुस्थ रही तेणु जदि आम रोग कबूर मुक्त रही चाहिए प्रथम जिनिस हूँ आमर लाइफस्टाइल की बदलिया लाइफस्टाइल माने येलो टू बेड एंड येलो टू डाइट जोटा पुराना कथा कहुई आ भोजन कथा कह गले आम जो बर्तमान तेल माछ मांस मद छाड़ आम खाद्यटा को संजत रखा
ବାସଗୃହ ସଂଯତ ରଖିବା ଆମର ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯଦି 100% ବଦଳେଇ ଦେବା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଦୌ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରୋଗର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା କୋଭିଡ୍। ଆମକୁ କୋଭିଡ୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହାଇପୋ ଇମ୍ୟୁନ କରିଛି, ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟିକୁ ବହୁତ କମେଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛେ। ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଆମକୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ଯାହା ହେଉ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜିର ଏ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଲା ପରେ ଖାଦ୍ୟପେୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ପିଠକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କୋଉଟା କହିଲେ? ବିରଜା ମନ୍ଦିର। ବିରଜା ମନ୍ଦିର ଶକ୍ତିପୀଠ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପରିଷ୍କାର ନୁହେଁ। ଅବଶ୍ୟ ସେଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ, ନଥିଲେ ବି କିନ୍ତୁ ସେଟା ଶକ୍ତିପୀଠ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ଅଛି। ଆମେ ନିହାତି ଶକ୍ତିପୀଠକୁ ଆମେ ଯିବୁ ହଁ, ଆଉ ବହୁତ କମ ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ବିରଜା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ। ଯାହା ହେଉ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମୋର ନାଁ ହେଲା ନିରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା। ମୋର ପୂଜା ହେଲା କେବଳ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା। 10 ଅବତାର ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ରଖି ତାର ତ ବିଶାଳ ମାୟା, ତା ମାୟାକୁ ମଣିଷ କଣ ବା କହିବ। ଆମର ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରୁଛି 10 ଅବତାର, ଭାଗବତ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ 32 ଅବତାର ହେଇଗଲାଣି। ଭାଗବତର ପ୍ରମାଣ ଭଗବାନଙ୍କର 32 ଅବତାର ହେଇଗଲାଣି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାର୍ ଟିକେ 10 ଅବତାର ବିଷୟରେ ଟିକେ କଥା ହବା ସାର୍। 10 ଅବତାର ହେଲା, ପ୍ରଥମ ହେଲେ ମୀନ, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଏଇଠି ହେଲେ ଆମର କଶ୍ୟପ, ମୀନ ପରେ କଶ୍ୟପ, ତାପରେ ହେଲେ ବରାହ, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ନୃସିଂହ, ନୃସିଂହ ପରେ ବାମନ, ବାମନ ପରେ ହେଲେ ପରଶୁରାମ, ପରଶୁରାମ ପରେ ଶ୍ରୀରାମ, ଶ୍ରୀରାମ ପରେ ହଳଧର, ବଳରାମ। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ତ ବୌଦ୍ଧ ରୂପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। 10 ଅବତାରରେ ବୁଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି ନା ନବମ ଅବତାରରେ? ନବମ ଅବତାରରେ। ଆଜ୍ଞା, ନବମ 10 ଅବତାର। ଅବତାର ତ କଳଙ୍କି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, କଳ୍କି କେବେ ବାବା ଅବତାର ନେବେ? କିଏ କହିପାରିବ? ଭାଗବତର ପ୍ରମାଣ ହଉଛି 4,32,000 ହଉଛି କଳିର ବରମାଳି। ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ କଳିଯୁଗ ଭୋଗ କରିଛି 5,127 ବର୍ଷ। ଆମେ ସାଧାରଣ ମୁଣ୍ଡରେ ହିସାବ କରିବା, ଆଜ୍ଞା, ସେ ତ ତା ହିସାବ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ କଲେ ଜଣା ପଡିବ। ଆମେ ତ ହଉ ସାଧାରଣ ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭାଗବତ ଉପରେ ଯାହା ପ୍ରମାଣ ଆସୁଛି କଳିର ଆସିକି ଶେଷ ସୀମା ହେଇଗଲାଣି। ଯେତେ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ଆସି ଯାଉଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ବା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ କଣ ଟିକେ ତଥ୍ୟ ରଖୁନାହାନ୍ତି? ଘଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ନା, ଭାଗବତର ପ୍ରମାଣ ଦେଲା ଇଏ ଜୀବ ମରଣ ନିକଟ ପୁଣି ଚିନ୍ତଇ ଅନ୍ୟ ଘଟ। ଇଏ ହଉଛି ମାନବ ପାଇଁ। ଆଉ ଦେବତା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଦେବତାଙ୍କର ଦେହରେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଅଛି, ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲିଲେ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ଶାଳଗ୍ରାମ, ସେଇ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ କେବଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ। ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ, 24 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 12 ବର୍ଷ, 16 ବର୍ଷ ତା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନବକଳେବର ହୁଏ। ନବକଳେବରର ନିୟମ ହେଉଛି ଆମେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କଲେ ସେ ତ ଇଏ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ବି ପାଣି ଲାଗିକି କିଛି ଅଂଶ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାର ସମ୍ଭାବନା। ଭାଗବତରୀ ପ୍ରମାଣ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ ତରୁ ତୃଣ ମଧ୍ୟ ବିଜେ ନାରାୟଣ। ଆମେ ସେ କାଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେ କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ? ଯାହା ହେଉ ଆମେ ଆଜି ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରେ ପୂଜଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହିମା ତ ଅକଳନୀୟ, ଯାହା ଆମେ କଳନା କରିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଣୁ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସହ ଆମେ କିଛି କଥା ହେଇଛେ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପୂଜାରୀ ଯେ ନନାଙ୍କ ସହ କିଛି କଥା ହେବା। ମୋର ନାମ ହେଉଛି ତ୍ରିଲୋଚନ ପଣ୍ଡା। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଜଗନ୍ନାଥ ସହସ୍ର ଶିରିଷାନ୍ ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷନ୍ ସହସ୍ରପାତ୍। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସର୍ବଶିର ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନେତ୍ର ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସହସ୍ର ଶିରିଷା ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷନ୍ ସହସ୍ରପାତ୍ ସ ଭୂମି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପାଦ ହେଉଛି ଧରଣୀ ପାଦ।
स्वभूमि सर्वतं श्रुत्वा तिय तिष्ठ दशांगुलम पृथ्वीर दशांगुली ऊर्ध्वरे प्रभु विराजमान करछन्ति से तत्व विराट जायत से ये समस्त देवतांकठू राजाधिराज जगन्नाथ देव एवं पृथ्वी तियतिष्ठ दशांगुलम पुरुष ए वेदम जो पुरुष की से होती महापुरुष सह पुरुष सूक्त वेद को सृष्टि तैयारी करते पुरुष ए वेदम सर्वम जद्भूतम दस्भाव्यम भृतामृतत्वशीशान जदन नेनांग तिरोहति जगन्नाथंकर तो अलौकिक कथा तांकर नीति एवं नियम एवं कांति अनेक अनेक ओं रगतंबूरुहादर पभंजन महा सौंदर्य नेत्राद्वयाम मुक्ताहार विलंबि हेम मुकुटम रत्नज्वलाम कुंडलम वर्षा मेघ समान नीलवपुषाम गर्वैहारान्वितम पार्श्वे चक्रधरम प्रसन्नवदनं हरिनीलाद्रिनाथां भजे ओं दुर्नाभदयदं भयाद हृदयं सदा वस्तुलनिर्मलं शिष्टतृणाकरं कृतोवतरणं प्रेमानुरागालयं नाभ्यास्तितोरतां गतायुधयुतां नाभ्यास्तितो ब्रह्मणा साधुस्तं सचलायतो नीलांबरो नीलाधरो पुरुषम् मो ना साइसिंगन त्रिपाठी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी श्री सदाशिव कैंपस तो ज्योतिषाचार्य करुच्ची वर्तमान एटा तो हूँ इंग्राजी मासर चलित नूतन वर्ष 2025 आगमन होती प्रथमे आमर नूतन वर्षर आरंभ प्रभु श्री जगन्नाथ पादपद्म अचिंता व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगताधार ब्रह्मणे मृतये नमः अर्थात अचिंत्या जे चिंतार ऊर्ध्वरे व्यक्त अर्थात जे व्यक्त भाव परिपूर्ण थाए किंतु अव्यक्त अर्थात जे समग्र सृष्टि समग्र संसार उपरे ऊर्ध्वरे अव्यक्त रूपाय जे अव्यक्तर रूपाय निर्गुण सत्व रज तम ये तीनटा गुणरु जे ऊर्ध्वरे निर्गुणाय गुणात्मनि समस्त जगताधार समस्त जगतर आधारभूत श्री जगन्नाथंकर जे ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं स्वरूप तांको पादपद्म आम आम नूतन वर्ष आरंभ करुछु। एही मंदिर रे प्रत्येक देवादेवी विद्यमान प्रथम आम नवग्रह होती रवि अर्थात सूर्य देवता सोम अर्थात चंद्र मंगल बुध गुरु अर्थात बृहस्पति शुक्र शनि राहु एवं केतु ए भितर दीजन गुरु अच्छा जी देवता मानकर गुरु एवं आउ जन होती राक्षस मानकर गुरु अर्थात दुईटी गुरु बृहस्पति एवं शुक्र जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सदा नमस्ते। नारीर केते रूप अच्छे अनेक रूप से मात्र रूपी से संहारकारिणी से पालनदात्री से जन्मदात्री तो माँ विषय कौन कह जाई पारे आज भिडियोटी को एटी शेष करुछु।